السلام عليكم. نتكلموا بواحد الطريقة راح نعطي أفكار على قضية نظرة مثلا الفرنسيين لقضية الحجاب والإسلام، ونفهمكم قبل كل شيء شكون الفرنسيين هادوما. هاد الناس اللي الاسلاموفوب هادوما اللي عندهم اسلاموفوبيا واللي كدا واش يكونوا اصلا باش تعرف روحك واش راك تتبع. نتكلم بالعربيه ومن بعد نتكلم فرنسيه. جو في بارلي دان سوجي en dialecte local algérien ou arabe, et puis je vais parler en français pour que ce soit les Français de souche ou les immigrés qui ne comprennent pas l'arabe vont comprendre un petit peu ce que je vais dire. إذا قلت لكم نظرة الفرنسيين مثلا الفرنسيين هي بالحقيقة النظرة تاع الغرب كاملة، لكن ناخذ عينة من الفرنسيين اليوم لما يشوفوا متحجبة أو متدين ينتابهم الغضب، ويقول لك وش يقول لك هذا راه مساس بالحرية تاع المرأة، هذا راهو عبودية، هذه كذا واحتقار المرأة وكذا وكذا وكذا. ما عليناش حنا ما ندخلوش دركا في الديتاي تاع كرامة المرأة، وأن الإسلام يحفظ كرامة المرأة، وأن المرأة غالية عند المسلمين وكذا. خلينا هذا شيء معروف ما كان ندخلوا به، بصح نشوفوا هما هاد الفرنسيين مثلا وش يكونوا أصلا. يا جماعة كيفاش أنا نتوما في فرنسا كاين اللي راهو متأثر بالفكرة هذه تاع الفرنسيين، لأن الحجاب هو عبودية، هو تقليل من شأن المرأة، هو احتقار المرأة، هو سجن المرأة، هو كذا ويمس الكرامة تاع المرأة. ألوغ لو كان نشوفوا في التاريخ هذو الفرنسيين أسود. كيفاش ناخذ فكرة على شعب تاريخه أسود بالجرائم، بالسرقة، بالتنكيل، بالتعذيب، بالقتل، بالإبادات الجماعية، بالاحتلال. شوفوا برك جدودنا وش عانوا مع فرنسا 132 سنة، ملايين قتلى والشهداء. ما تلقوا مرأة، ما تلقوا طفل، ما تلقوا راجل. باش تبي كيفاش انت كمسلم كنت مسلم وليت تخمم التخمام تاع انا راه الكلام تاعي موجه الى فئه معينه في فرنسا اللي راهم دركا ولاو ابواق، ولاو لي بيروكي لي بورت بارول، ناطقين رسميين بهؤلاء الحثاله اللي كانوا مجرمين، قتالين، سفاحين، حقارين، سراقين، نهبوا ثرواتنا، قتلوا وجدادنا، داروا اللي ما تدارش. انت اليوم تتبنى الفكر تاعهم وتقول عندهم الحق، الحجاب هذا يحقر المرأة، والإسلام هذا ماهوش دين كوريكت، المرأة محتقرة في الإسلام، المرأة غير مكرمة، العبودية وكذا. مش نتوما العبودية تاع العاريات الكاسيات هذوما اللي ابارتير دو 6 ans 7 ans 8 ans باي باي الغشاء البكارة، باي باي بالعافية. لازم هكذا، هما هكذا، لازم هكذا، سينو انت ماشي مرأة. لو كان ما يبعبزوش فيها ماهيش مرأة. هما عندهم الفحلة اللي يشبعوا منها الكلاب، هذه الفحلة عندهم. احنا عندنا الفحلة اللي تقعد شريفة حتى نهار تتزوج وتدخل بيت زوجها وتمارس كلش في الحلال. Je vais maintenant parler en français à cette catégorie d'immigrés en France qui sont influencés par la mentalité des Français de souche, qui voient que le voile, par exemple, le voile de la musulmane est une atteinte à la liberté, que c'est de l'esclavage, que la femme est comment dirais-je, écrasée,
Et tout le tralala des Français sur ça. Mais je dis à ces immigrés et ces musulmans français qui adoptent cette idéologie, qui pensent que les Français ont raison, allons voir l'histoire et le passé de ce peuple, qui est le peuple français. Un peuple de criminels, un peuple qui a sévi dans nos pays, colonisé des pays, massacré les populations, des enfants, des femmes, des vieillards, des jeunes, jusqu'à leur couper leur tête, pour voir d'où vient le terrorisme en réalité. Comment pourrais-je croire à des gens comme ça que, oui, ils ont raison, le voile, c'est une atteinte à la liberté de la femme, que la femme est écrasée, que ce n'est pas juste, que la femme doit se déshabiller et être nue dans la rue. Comment pourrais-je suivre des gens comme vous dans leur idéologie, alors que votre passé et même le présent, alors pour ce qui est l'avenir, je vais donner un exemple de l'ex-Yougoslavie, c'est un exemple, juste un exemple, où vivaient les Serbes, les Bosniaques musulmans et les Croates, vivaient ensemble dans une harmonie, il y avait aucun problème entre eux, que le chrétien serbe était voisin de musulmans, les musulmans étaient voisins des chrétiens, que leurs enfants jouaient ensemble, chrétiens et musulmans, c'était des potes et des amis. En 1992, sans aucun avertissement, les Serbes, du jour au lendemain, ont commencé à égorger et massacrer des musulmans. Le voisin serbe allait vers la maison de ses voisins musulmans pour les tuer, eux et leurs enfants. Un génocide de plus de 300 000 Bosniaques assassinés par les terroristes chrétiens serbes. C'est pour ça que je suis en train de vous dire, les musulmans en France, vous ne faites pas berner par ces gens. Regardez juste leur passé. Et même leur avenir, il peut être sombre. Parce qu'à la première occasion, ils vont en finir avec vous. Le diable vit en eux. Les gènes du diable est en eux. Les gènes des criminels est en eux. C'est des gens bornés. C'est des gens qui ne veulent pas admettre qu'il y a un Dieu, qu'il y a des lois divines. Ils veulent pas de ça. Pourquoi? Parce que ça enfreint leurs intérêts, ça vient contre leurs intérêts, et leur intérêt, c'est l'argent, c'est coloniser les autres et piller les pays des autres. Il peut pas changer de principe, parce que lui, il a un principe de criminel.